Abi bobo di atas ya, sama adek ya. Kenapa kok bobo di bawah abinya? Abi bobo di atas ya. Sedih dong Abi. Kenapa kok Abi nggak boleh bobo di atas? Abi ngorok ya kalau bobo. Ya udah Abi bobo di atas aja ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Abi nanti. Sedih Abinya. Abi sedih kan?